Oke, kali ini RMS Motor akan mereview motor CBR 150 modifikasi knalpot Tridente 3 suara sama velg racing warna gold, underbone merek Nui, stang jepit juga merek Nui, sama cover lampu depan fiberglass mirip-mirip elang alien gitu ya. RMS Motor ya, by RMS Motor. Oke, kita coba suaranya kayak apa knalpot Tridente 3 suara. Kita kali ini mode standar dulu ya. Mode standar halus. Sekarang kita buka setengah mode street. Agak ngebas, empuk ngebas gitu ya. Sekarang mode sport, kita buka full. Agak ngebas, full bass, full keras. Mode setengah. Mode standar. Oke, begitulah review kali ini. Barangkali ada yang mau modifikasi di RMS Motor, silakan hubungi di RMS Motor. Oke, terima kasih.